Hello friends, today I'll teach you a most famous laggi in Dadra Taal, and at last I'll teach you another laggi, a few bol bunnies add with tirkit because it's a public request. আমার এক বন্ধু, আমি ওনাকে চিনি না, সম্ভবত উনি ইউটিউব থেকে দেখেছেন আমার ইউটিউব শর্টস ভিডিও আছে তো সেখান থেকে উনি দেখে ওনার খুব ভালো লেগেছে। উনি আর একটা কিছু জানতে চেয়েছেন। উনি লিখেছেন অ্যাকচুয়ালি JAJOU, বুঝলাম না ওনার নামটা অ্যাকচুয়ালি কি, জেউ, যাই হোক ওনার চ্যানেলটার নাম হতো জেউ। উনি লিখেছেন, Can you make a video for Keherwa using terkit in it? উনি এই লগ্গিটার সাথে তেরকেট যোগ করে আরও কিছু লগ্গি একটি জানতে চেয়েছেন যে আপনি কি বানাবেন। তো আমি সেই প্রথমে যেটি বানিয়েছিলাম শর্টস, সেটিও আপনাদের শেখাবো এবং তার পাশাপাশি ওনার রিকোয়েস্টটা আমি রাখার চেষ্টা করব। দাদরা লাগি धाती धाग धीना घीना तापी 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 ना घीना. T will be middle finger. धाती 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 धाग धीना घीना ताती 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 ताक तीना घीना. दादरा. धाती धाग धीना घीना ताती 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 ना घीना ताती 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 ताक धीना घीना ताती 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 ना घीना. धाती বোথ হ্যান্ড, দুটো ফিঙ্গার্স কিন্তু আপনার খুব তৈরি হবে, এভাবে প্র্যাকটিস করবেন। তাতি তাতি ধাতি ধাতি, জাস্ট মিডল অফ দ্য গাম. Now another bowls, it is also used in Keherwa Taal, adding tirkit. धाती धाती धागे तिरकिट ताती ताती ताके तिरकिट. Keherwa. 4 beats.
धागा तेरे केटे ताती ताती ताका तेरे केटे। धाती धाती धागा तेरे केटे ताती ताती ताका तेरे केटे। फ्रेंड्स, আই থিঙ্ক আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন বিষয়টি। আজ এই পর্যন্ত, আগামী দিন আবার দেখা হবে ঠিক এই সময়। ফ্রেন্ডস, ইফ ইউ লাইক দিস Laggis, kindly subscribe my channel and put your comments also. Tata, bye.